Yesu ye ka zedia yidoka ekpugbo do enyin ye ka ti eboa aba ye ba gwonu wa de po ne yigome muka egone enyin ka ti eboa e ke ko ba Yesu ade son bayi in Yesu amen son bayi e Yesu ya prene ya ye ason in amenu son ba ye bonyin ti me kade ye kare ke la ya bo agu ya panuka de ede do tun posiwa wa do am ke me ehun bo wa ba yuka gbeyin ya gbin gbo ebi wa do gbeyin sha wa yuka gbe karo kare tun aka ponta ne ade pureka le ya podo ye debo ye kan seka eglu gon obo anyin de epure do uwore lu siloe yigluba wa po siloe ke wa po me obo ye de gon wo ya do ya ewore lu ye nu ke anya ya de ye gon wo asito menu wo angogun gbo de wa ye wo po gone ya mu aka nyanu sikate pada sikana ke me banu wa pona ye mu ke me banu wa pona abi ya mu ke ye buaba de ka de egon wa pona mangiamu ye wo de po ne akoko yo koda uda ye da ka epo gon wo de Yesu ba ne epaka ne yode esu eglu nyinde ependa bodo silwe yigluba wo de lu ye de anya wo de lu suba nya ye de yo ye wo de po ne gomba yo me ye pona de eba ma do de wonu bo wa ka de egon wo wo do farisi menu dia agento ten Yesu ye ko zi aka edegu sekan akasika kenya agon bo anya di po bo ye ka zui fonu ba glo yika ye gon bo wo de po ko eka bo awunka ke wo gia wa ye po yo pate ebo eglu nyinde ado anwo de lu ye nya ye po ne ye farisi me ba nu wo ye aposi ne me o mu ka ne lamba me ya mu bi ya gro yi ba tonku ke ameba nu wa pona agaka wo ba son ya me ye moi ko yo dida posu ne aka ye umba awungu egugure ye da anzia de akade e farisi men o de ba po gon enya ye bo ba go ni bi giade egon ba enya po ba de ga mu ba gu gon ba de mu aka e ye da kan o epo la o dio lo memu ke umba ya zwifunu gomenu zokun ne gon ba ye ka die zian be yin ti meka ke teng ba aka ye ka de ye meka wo menu doka wo ande po ne mene ka namua debo anyi ye ka tia monwo ka enya ya pune ye menu wa da ka ango wo po fado yi do eto yi ba namu enyin ka ti ebwa ame eko gon odebo wa ko o ka le o yan ni ye po bo ye agbedo ka gia ka de pode ye moi ye ode tamble ya ka zi paka emenu wo nda ka debo eto osu zwifonu gomenu de bito zwifonu wa muagu sare ke meome edo po Yesu to naba yame wa kanya ko wo sonde wo ba bokwo ko paka wo po ya ka zi sare ye moi ke ye ode tamble ka de po ebo de akade e farisi menu wo gon enyin ye ka ti die ba ado ka zi de wo pere ngia ble la wodio gon u de bobo ite idone son ya kame muaka ye pene ye son ya me ka o ya ka o ma gbe na do podo ado oto akanyin ti me ka be ke de ne ma de yuzlu wo de po ne ma aka ka ye nya po ko kle ye pene ka to po ka ka ma be ida ya po ma bwa sa do ka do ma aka pio ke abwa uzu do ka do ne in ka pio ke ka abagwo nu ka po be wo ye un blia ka siba wo po
bini uto gon ba bagwo yize yi Moïse bagwo nuka yi te done ka wo pa ba na yo ngomble Moïse de ke me su ne ye ku de do de akade e gon wa pwene Ah, ka gya ka yoba. Mete tu do kumba. Ka gole do. Ke yande bo sa. Kwa te do ne na ya otoka son ya menuba. Ke ye otoka me eble ya. Ezokunu ka aba. Ka ma do ne me yakade. Ya me enyinde ti. Eboa anyandi poa. Gon eba yakane ya go na piebe. Ye kado pogbeka. yo pwere mu do ne bi son ya gu u de pu ka u bo ba u pie u dan pu a de akade wo ka e go amaboko ko rumu mo Yesu ya mane gon wa wa ka de akade ye do apie ye de po woni u megbe un le un gya e gon wa ye po Ngome, me wa demui, que an a un de un gya. e Yesu ya pwere ye de gya un ble na ure ne ye gon ba e ye pon Yesu die e pwere A un de un gya ndeme. de akade e Yesu ya pwere anu konta ze zakanka ke nyin ti menu wa de ye yi ke menu wo de ye ke anyin ya tre Farisi menu wo kamu po ba de e me ba nu wa wo ba ama wo de po wo po Yite pe yi yinti men ka. e Yesu ya pwene ya kene ka ke nyin ti menu ka beze ke zakaro kakun ke de kene ka pe ka de ne ka nya ye posi ka ba ye ga eza ya kakun ba